शारदा टीवी रु देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम रे एई प्रथम पावचर कथा बुझाई कहिलो, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम पावच कथा बुझाई कहिबो देवश्री। केतेटा बाहाच? ये 22 बाहाच। 22टा बाहाच को 22टा स्टोरी, 22टा किंबदंती। 22 किंबदंती आज शुणी गोटी गोटी करी शुणी सब देवश्री। तमे तो शुणिबो बाटुली मारुची केमि देखिबो? सब शुणी साइला परे बाटुली मारुथिया व्यक्ति बाहाकु जिबा। अच्छा गो 22 पावचर किंबदंती शुणी देवश्री। आज्ञा जो पर्यंत आपण धैर्य रहिबो मु सेई पर्यंत जीवी। जोठ कहबे आज्ञा बंद करंतु, बंद कर दो। आज्ञा हां वो 22 पाहचर तळ पाहचटार किए रहिले? राजा इंद्रदमन। द्वितीय पावचरे किए रहिले? जिबा आगु आउ गोटे किंबदंती। सारे पुरी रे जने मा रहू थाए, नाटी तार गंगा देवी। गंगा देवी मा मन रहिला नाटा गंगा देवी। गोटे विधवा मा, पुओ नहीं, झियो नहीं, स्वामी नहीं, परिवार कुटुंब केही ना। तार सर्वस्व हेले जगन्नाथ। प्रत्येक दिन सकाळे आउ संध्या रे दी बेला मंदिर को आसे, कालिया ठाकुर को दर्शन करे। तुलसी, चंदन, कुसुम, अगुरु ताकू जहा जते बेले मिले कालिया पाखे समर्पण कर दिए, आनंद मन फेरी जाए। आज्ञा दिनकर कथा, गंगा देवी रो साई भाई लोक माने विचार कले काशी जिबे। काशी 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 विश्वनाथ दर्शन करिया पे जिबे। जिए जीव 100 टंका लेखाए चांदा दब। केते चांदा? मुंड पिछा 100 टंका। मुंड पिछा 100 टंका चांदा। ये मार मनटा थाए काशी जीव, विश्वनाथ को देखिबो, किंतु कोठु आनिबो 100 टंका? जाई पहुंचला को जगन्नाथ मंदिर भितर गरुड़ स्तंभ पछपटे ठिया हला, हाथ जोड़ी देला, जगन्नाथ चका आखि की चाहिला, बोला जगारे 100 टंका कोठु जोगाड़ कर दियंतुनी, मु टिके काशी जांती विश्वनाथ को देखंती। एतिकी बेले मंदिर भितर मा गोटे कालिया पंडा आविर्भाव हैला। कालिया पंडा कहे आलो मा, ए मा पंडा पुओ जगन्नाथ कौन मागुछु? टंका 100 मागुछि रे बापा। कौन करिबु? टंका 100 देले जीवी काशी धाम विश्वनाथ को दर्शन करी आसंती। गोटे काम करे, 22 पाहच ओले जा, देखिबु तृतीय पावछरे बसिछि जने व्यक्ति, जने बाबाजी। से बाबाजी की मो ना कहिबु? कालिया पंडा कहिछि। कालिया पंडा कहिछि 100 टंका दे मु जीवी। ठीक अछि बापा। आज्ञा मा धीरे चली गला। तृतीय पावछ हेला, बसिछि एक बाबाजी, जटा दुट देरु साजी, देखला जने बाबाजी बसी तृतीय पावछ। द्वितीय पावछ गोड़ लंबे बसिछि तृतीय पावछ ऊपर। मा जाई पहुंचला, कहला बाबा बाबा कालिया पंडा कहिछि मते 100 टंका दियो। कालिया पंडा कहिछि तते 100 टंका देबी? हां। हेले मा एठी कोन थुआ हेछि ने कि चली जिबु मा? किछि नबा कहले किछि दबा को पड़िबो रे मा, किछि दबा को पड़िबो। हेले दबा पाई मो पाखर तो किछि नाही। ए मा मु तते धन रत्न किछि मागुनी रे मा, मोर केई पद कथा जाई से कालिया पंडा को कहि परिबु मा? की कथा? जाई कहिबु से बाबाजी कहिला ताकू तृतीय पावचर ने जदि चतुर्थ पावचरे बसई दबो 100 कोणमा मु तते 500 टंका देबी रे मा। आज्ञा पुनर्बार मा फेरिला मंदिर भितर, चका आखि आखि मिसे सेई कथा कहिला। कहला कालिया पंडा से बाबाजी कहिला 100 टंका दबो, किंतु चतुर्थ पाहच उठे आनले दबो। सेठी कालिया पंडा कहिला, कहला मा जा कहबु से बाबाजी चतुर्थ पाहचरे बसिबार योग्यता तार हेई नाही। जो दिन योग्यता हबो सेई दिन मु ताकू ऊपर को उठेई आनिबी। एपो मा जाई पहुंचला, बाबाजी की कहिला। बाबाजी आखिरु दी धार लुह झरी पड़िला। बाबाजी कहला मा मा 100 टंका नबु, काशी जीबु, विश्वनाथ को देखिबु, मते चिन्हिचु मु किए?
ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ନା ଜାଣିପାରୁନୁ ଯୋଉ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତୁ କାଶୀ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସେଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। ଏ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଯୋଡେ ପାହାଚକୁ ମୁଁ ମାଡି ବସିଛି। ଏ ମା ଦର୍ଶନ କରିବୁ? ଦର୍ଶନ କରିବି। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ନିଜ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ପାଦ ତଳେ ପଡି ପ୍ରଣାମ କଲା ମା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ। ସେଇଠି ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଲେ ବୋଲେ ମାଲୋ ବର୍ଷକରେ 3ଟା ଦିନ 3 ଦିନ ମୁଁ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଥାଇ କାଳିଆକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ହଉଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏଇ 22 ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇ 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 ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆସେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥାଇ ମୁଁ କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁ 22 ପାହାଚ ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରନ୍ତି ବର୍ଷକରେ 3 ଦିନ ମୁଁ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ହେଲେ ମା ମୁଁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଦୁଆର ବାଟ ଦେଇ ତୁ ଯାଉଛୁ ଏଇ ଦୁଆର ବାଟ ଦେଇ ତୁ ଆସୁଛୁ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ କାଳିଆ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଏ ମା ସେଇ ଯୋଉ କାଳିଆ ପଣ୍ଡା ତତେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ସେଇ ହଉଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇଠି ଗଙ୍ଗା ମା ବିଚାର କଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୋରି ପାଦ ତଳେ ସଂସାରର ସବୁ ତୀର୍ଥ ଅଛି ମୁଁ କାହିଁକି କାଶୀ ଯିବି ମୁଁ କାହିଁକି ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି ମୁଁ କାହିଁକି ବଦ୍ରିକା ଯିବି ସକଳ ତୀର୍ଥ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କାରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କାରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି हे सज्जन जदि आपण माने केबे पुरी जानती देखिबे पुरी पाहाच उठिला बेले द्वितीय और तृतीय 2टा पाहाच बाम पार्श्व नजर देबे देखियो छोटिया मंदिर टिए लिखा है काशी विश्वनाथ बुझिलु प्रथम पाहाच रे के रहिले राजा इंद्रदमन द्वितीय तृतीय 2टा पाहाच रे काशी विश्वनाथ केतरा पाहाच गला 3टा पाहाच गला चतुर्थ पाहाच बुझिबा सारा चतुर्थ पाहाच रे आउ जने भक्त अच्छा से किए तांग घर कोठी तांग घरटा होची पो जाजपुर जिला कटक जिला मझी मझी जगह को जगह जार वर्तमान ना होचे क्या छतिया बट ओ जोडी काकेरा प्रसिद्ध आज्ञा छतिया बट तत्कालीन समय रे आज्ञा छतिया बट बोली स्थान नथिला सेठी थिला कोन गोटे कमार शाल कौन कमार शाल से कमार शाल को चलौ थाए गोटे कमार पुओ ता ना होची अनंत ओझा भला 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 रे कमार भला भला रे कमार भला भला रे कमार भला भला रे कमार हाथ चुबुटा हथियार भला भला रे कमार भला भला रे कमार रे कमार पुओ कोन ता ना कौन तार नाम टियनत ओझा तार सबु हथियार पजा तार नाम टियनत ओझा तार सबु हथियार पजा ये धई कमारिया कमर तई कमर हरिया कमर हथियार तोरे घर भला भला रे कमार भला भला रे कमार मालो छतिया बट नथिला मंदिर नथिला से गोटे कमार शाल थिला से कमार शाल को चलाए गोटे कमार पुओ ता ना होची अनंत ओझा तार गोटे छोटिया पुओटीए बयस 12 की 13 की 15 हबो छोट पिलाटीए दिने अनंत ओझा ता पुओ को डाकिला कहला पुओ रे बापा पुओ बापा मोटे काम अछि मु बाहर को जीवी अच्छा बापा गोटे काम कर
ଏଠି ଥା ଆଜ୍ଞା ଯଦି କେହି ଗ୍ରାହକ ଆସିବେ ତାଙ୍କଠୁ କାମ ରଖିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆସିଲେ କାମ କରିବି ବାପା ଯଦି କୌଣସି କାମ ଜାଣିଥାଏ କରିଦେବି ତ ଯଦି କରିପାରିବୁ ଭଲ ଠିକ ଅଛି ବାପା ବସିଲା ଆଜ୍ଞା ଶାଳରେ ଅନନ୍ତ ଓଝାର ପୁଅ ବସିଲା ବେଶ ବାପା ଚାଲିଗଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଲୁହା ଏ ପୁଅ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ଅରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ତୋ ବାପା କୁଆଡେ ଗଲେ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାମ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଛି କଣ ତିଆରି କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଗୋଟେ ତିଆରି ହବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପାରିବୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିଛି ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଦଉଛି ଲୁହା ଖଣ୍ଡିକ ହାତ ବଢେଇ ଦେଲା ହାତରେ ପଡିଗଲା ଲୁହା ଖଣ୍ଡକ ବଡ ପାଟି ଡାକିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଶାଳ କାମ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଲୁହାଟାକୁ ଧରିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଗାଇଲା ଲୁହାଟାକୁ ନେଇ ମା ନିଆଁ ଉଭେଇ ଭିତରେ ଥୋଇଲା ବଡ ପାଟି ଡାକିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୁହାଟା ତାତିଗଲା ଲାଲ ପଡିଗଲା ତତରା ଲୁହାଟା ବାହାରକୁ ଆଣି ହାତୁଡିରେ ବାଡେଇଲା ଡାକିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଏତିକି ବେଳେ ଇଏ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ଛିଟିକି ବରଷର ପୁଅ ଦେହେ ଯାଇ ବାଜିଲା ମାଲୋ ଇଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଶାଳ କାମ ଜାଣିନି ବାଡ ବାଡ ଗୋଟେ ଲୁହା ଛିଟିକିଲା ସେ ଲୁହାଟା ତା ପେଟରେ ବାଜିଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବାଜିଲା ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ସେଇଠୁ ପୋଡ଼ିଦେଲା ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ବଡ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ବିଚାର କଲା କଲା ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତୋ ନାଁ ନେଇ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିଛି ଏ କର୍ମକୁ ମୁଁ ତତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ଠାକୁରେ କି ଅପରାଧ ମୋର ଦେଖିଲୁ ମୋର କି ଦୋଷ ରହିଲା କେଉଁ ଦୋଷ ଦେଖି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ ରେ यार उत्तर तते देवाक पड़िबो मु की अपराध करिछि मु की दोष करिछि काहे मते दंड दे आज्ञा शाल काम को छाडी देई एका मुहाय धाइला श्रीक्षेत्र गरुड़ स्तंभ पछपटे ठिया आज्ञा गरुड़ स्तंभ पछपटे ठिया विचार कला मने मने कहला काहा को दुख कहि सारे मंदिर गले दुख काहा को जणंदी मा जगन्नाथ को दुख जणेबेनी ना जगन्नाथ हेले मुख्यनाथा दुख बुझे किए दुख बुझे किए मंदिर टा कार हे भगवान गोटे पिलाटी किसी दोष कला भूल कला आमे काहू कहबा ता गार्डियन को कहबा जगन्नाथ मंदिर गार्डियन की महालक्ष्मी मुरबी महालक्ष्मी मुरबी नुह आपण मैंने माँ लक्ष्मी पुराण पढ़ुंट कि मन पड़ुनि ठीक समय मन पड़ुनि बलभद्र कहना जगा मोर बड़ देउल को आउ न आसीबू मोर बड़ देउल को आउ न आसीबू भारी जाकू नहीं दांत बाहरे रहीबू भारी जाकू नहीं दांत बाहरे रहीबू बड़ देउल कार बलभद्रंकर जगन्नाथ ना संपत्ति नहीं गुंठे नहीं किंतु मंदिर टा हूँ बलभद्रंकर आमे दुख क्या जनइबा जगन्नाथ बलभद्र सारिया कहला गरुड़ पछरे देख दिशुछि कला मुख पछरे देख दिशुछि कला मुख कह सारिया भिक बलराम को कहवा
କାରଣ ଜଗା ନାଁରେ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବା? ତା ବଡ ଭାଇ ତା ଗାର୍ଡିଆନ ପାଖରେ କଥା ହବା। ଆଜି ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଚାହିଁଦେଲା ଚକା ଆଖି, କଳା କଳା ମୁହଁ, ଚାହିଁଦେଲା ବଳରାମଙ୍କର ଧଳା ଧଳା ମୁହଁ, କହିଲା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବି? ବଡ ଭାଇ କହିବି। ହାତ ଯୋଡି ଦେଇ ବଳଭଦ୍ରକୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ, ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ, ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ। ଆଉ ରେବତୀ ରମଣ ହଳ ମୁସଳ ଧାରଣ, ଓ ରେବତୀ ରମଣ ହଳ ମୁସଳ ଧାରଣ, ତବ ପାଦେ ଦଇନି କରୁଛି ଅବସାଦେ, ତବ ପାଦେ କରୁଛି ଅବସାଦେ। ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ, ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ। ଭଗବାନ ବଳରାମକୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା ରେ ବଳିଆ, ଏ ବଳିଆ ଟିକେ ପଚାରିଲୁ ତ ସାନ ଭାଇ କାଳିଆକୁ କି ଦୋଷ ଦେଖି କି ଅପରାଧ ଦେଖି ମତେ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ପଚାରିଲୁ? ମୁଁ ତା ନିକଟରେ କଣ ଭୁଲ କରିଛି? ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନୀରବରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛରେ। ଘଡ଼ିଏ ଗଲା, 2 ଘଡ଼ି ଗଲା, 4 ଘଡ଼ି ଗଲା। ବିଚାର କଲା ମନରେ, ଜଗତ ଲୋକ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏକଦମ ଠିକ, ଏକଦମ ଠିକ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କାଠର ଦେବତା, କାଠ ପଥରର ଦେବତା କି କଥା କହିବ? ୟାଠୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି, ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଜଗାରେ ଆଉ ତ ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ଆସିବିନି, ଏଇ ହଉଛି ତୋ ସହିତ ମୋର ଶେଷ ଦେଖା। ଶୁଣ, ଯଦି ମତେ ଦୋଷ ଦେଖି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ ଭଲ, ଯଦି ବିନା ଦୋଷରେ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ ମୁଁ ତତେ ଗଲାବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେବି, ଅଭିଶାପ ଦେବି। କଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲା କି? ସାର୍ କଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲା? ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। କଣ କହିଲା? କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ଦେହଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଏ ଦେହ ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ହଉଛି ଭଗବାନ ଦେବତା। ଏ ଦେହ ଗୁଡାକ ମାଂସ ପେଶୀ, ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡରେ ତିଆରି। ମୋର ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ପଡିଛୁ ନା, ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ପଡିଛୁ ନା, ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ତୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛୁ, ତୋ ମନ୍ଦିର ବି ପଥର ଇଟାରେ ତିଆରି। ଯଦି ମତେ ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଉ, ଜଗା ଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। କହିଲା ତୋର ବଡ ଦେଉଳରୁ ଖସିବ ପଥର, ତୋର ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଖସିବ ପଥର, ଅନଳ ଲାଗିବ ତୋର ରକ୍ତ ଚାନ୍ଦୁଆର ବତାସର, ଆହେ ବତାସର ହେ ଉପୁଡ଼ିବ ପର୍ବତ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଦିନ ଆସିବ ମୁଁ ଥାଏ ବା ନଥାଏ, ମୁଁ ଦେଖେ ବା ନ ଦେଖେ, ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକ ଦେଖିବେ ତୋ ବଡ ଦେଉଳରୁ ଦିନ ସମୟ ଆସିବ ପଥର ଖସିବ। ଯେମିତି ମୋ ଦେହରୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ଖସେଇଛୁ ସେମିତି ତୋ ବଡ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିବ। ବାକି ରହିଲା ଚର୍ମ ପଡିଛୁ, ଆରେ ଚର୍ମ ବେଢିଛି ସିନା ଚୌରାଶି କି ଚର୍ମ ବେଢିଛି ସିନା ଚୌରାଶି, ଚିତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳ ବାଟି କି, ଚିତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳ ବାଟି କି। ଦେହ ରୂପକ ମନ୍ଦିରର ଚାନ୍ଦୁଆ ହଉଛି ଚର୍ମ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦେହରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚର୍ମ ପଡିଛୁ, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ତୋ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଦିନେ ନିଆଁ ଲାଗିବ ରେ। ସାରେ ସେ ଭକ୍ତ କିଏ? କିଏ ସେ ଭକ୍ତ? କିଏ?
ମା ଛତିଆ ବଟର ମହନ୍ତ ସନ୍ଥ ହାଡ଼ିଦାସ ହାଡ଼ିଦାସ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଳିକାର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା ସନ୍ଥ ହାଡ଼ିଦାସ ପୁଅ ଗଲାବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲେ ବୋଲେ ଜଗା ଏଇଟା ହଉଛି ତୋ ସହିତ ମୋର ଶେଷ ଦେଖା ମାଲୋ 22 ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛି ପଛକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହୁଁଛି କାଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଡାକିବ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଇ ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚ ଉପରେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ହେଇଥାଉ ଯଦି ତୁ ଭାବର ଠାକୁର ହେଇଥାଉ ଆଜି ଗଲାବେଳେ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ତୋର ମନ ଯଦି ମୋହ ଠାରେ दारुण दाई कार्यक्रमटी केमती लगे आशा करुँच निश्चिंत भाव भल लगे आहरी नुआ नुआ कार्यक्रम देखापी आपण मैंने आम चैनल लाइक और शेयर कर आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं रोची।